Assalamualaikum traders, saya Chris Berkon Dynamic. Hari ini saya akan berkongsi untuk cara menggunakan ataupun apa yang terdapat dalam Ideal Ratings Screener. As you can see di sini, Ideal Ratings specifically arah bursa, my bursa, Ideal Ratings. Apa yang you nampak for me lah is Nasdaq punya apa ni all the details on the index of the Nasdaq and the market recommendations, and then you dapat melihat ya the technical analysis based on what Ideal Rating is thinking about the Nasdaq. But of course, we as chartists we have a different view on apa Nasdaq telah buat based on the chart pattern and several other technical tools yang terdapat dalam chart ini dan juga chart yang lain lah on your favorite chart ataupun your favorite technical tools. Selain daripada itu, you can see the market status as well. Yang mana Nasdaq Ideal Ratings apa ni membagi status di sini Nasdaq is on the sell mode. Tapi on our side we are more towards on like early recovery for Nasdaq. Dan selain daripada itu juga kita dapat melihat all the stock exchange di seluruh dunia yang mempunyai syariah compliance stocks ataupun indeks yang terdapat di seluruh dunia ya. Bukan saja di Nasdaq tapi juga of course macam di sini bursa Malaysia pun ada, Saudi Arabia of course, Egypt, Doha, Philippines, Indonesia and all that thing. Dan selain daripada itu you can see all the informations di dalam index Nasdaq, the gainers and the losers. Of course, some of the stock yang ada appear di sini ni ada yang tidak syariah compliance ya. For example, First Savings Financial Group is not syariah compliance. Dan you also can dapat tengok di sini stock resistance and support on several stocks yang ada appear di sini, including ADR. That is anulah foreign stocks yang listed di Nasdaq. And then selain daripada support and resistance, you also can click on the moving average yang ada terdapat on features of the Ideal Ratings juga ya, di mana tempat moving average on 20, 50 and 200 days moving average. So from here we can understand di mana price at the moment. Seperti contoh Microsoft sekarang ini di atas 20 days moving average dan juga 50 and 200 moving average. So that's mean Microsoft is on the on the buy side ataupun bull side. Again, we go back to gainers and losers. Seperti yang saya cakapkan tadi, first savings may not be syariah compliance. You just simply can click di sini. Hold on. See, dia akan beritahu di sini the compliance is fail, meaning to say stok ini tidak tidak patuh syariah. Biasanya anything to do with financials ataupun banks, payment system apa di Nasdaq, all this while belum ada yang mampu to be compliant on syariah stocks according to the AAOI FI rules. Dan you dapat tengok di sini dia punya technical report dan juga compliance status. See, the compliance status is failed, non permissible income banyak ya, 100% non permissible income. Ini based on the AAOI FI rule books, okay. Dan selain daripada itu, you can see the peer stocks, maknanya stok-stok yang sewaktu dengannya, seperti Fifth Third Bank Corp, Commerce Bank Shares, TFS Financial Corporation, semua ini masih tidak patuh syariah dan juga
JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America pun tidak patuh syariah. Dan ini global peers, maknanya yang sewaktu dengan yang di seluruh dunia seperti Bank of China, Commercial Bank of China dan China Construction Bank of Corporation masih juga tidak syariah, ya. So dari sini kita dapat melihat kalau sekiranya kita melihat satu stok itu ataupun saham tersebut, sama ada company tersebut patuh syariah ataupun tidak. Dan kalau kita lihat macam Apple sekiranya, ya, AAPL, we just can simply search sini Apple dalam button ni lah. So ia akan IdealRatings akan terus memaparkan sekiranya Apple is syariah ataupun tidak. Di sini of course Apple is syariah, pass, dia cakap pass, ya. Then this is purification. Purification ni is more towards macam cleansing lah, berapa amount of cleansing in the stocks per 1,000 stocks yang you need to be cleansed lah. And then the compliance status here, you see everything's passed. Non-permissible income hanya 3.74%. Thresholdnya ialah 5%. Kalau lebih daripada 5%, then it's no longer compliance. Interest bearing dalam Apple hanya 10.12%. Tidak boleh melebihi 30%. This is dia punya threshold. Limitation lah. Interest bearing debt pun 30%, tetapi Apple cuma 10.28%. So it's okay. Preferential tidak ada, so it's okay. Okay. Dalam syariah stocks tidak boleh ada preferential. So di sini threshold pun menyatakan no, maknanya tidak boleh, ya. Technical report ini akan hanya membagi pandangan technical report, aggressive buy ataupun profit taking, ini sell, itu sajalah. It's very very simple technical report. And then di sini membagi gambaran 52-week high di mana dia punya range untuk Apple, dan juga dia punya average of volume dalam masa 52 minggu and all the thing lah. Dan capital cap masa ini untuk Apple sekitar $1.2 trilion. Dan opening price masa 24 bulan dah $277.20, dan sekarang harga ditutup pada $282.97, iaitu bersamaan dengan kenaikan 2.89% ataupun $7.94. And over here kita dapat melihat apa peer stocks yang sewaktu dengannya dengan Apple, seperti GoPro yang syariah compliance, ya, compliance status. Yang tidak compliance pun dia bagi tahu di sini, macam Sonos Corporation tidak syariah, tetapi GoPro, Universal Electronics, Turtle Beach, Dassault Solution dan Cost Corporation semuanya patuh syariah, tetapi yang lain macam Zag and West Steel tidak patuh syariah. Fitbit pun masih ini tidak patuh syariah on the regional peers. So kita dapat melihat industri yang sama dengan Apple yang patuh syariah ataupun tidak, sama ada local peers, regional peers dan juga global peers macam Samsung di sini dan Sony, semuanya tidak patuh syariah. Ya, di sanalah kita dapat melihat, ya. Dan di sini cuma profil mengenai dengan company ini, apa company ini buat. We all know what Apple is doing. Okay. Satu contoh lagi, kalau sekiranya we go into let's say PayPal, okay. Sama ada eBay, we go to eBay, sama ada ia patuh syariah ataupun tidak. Okay. Okay, eBay is patuh syariah. Okay, we can see here compliance status dia, berapa peratus dia pass, macam non-permissible 1.40, interest bearing rendah, ya, daripada Apple tadi 8.91%, and interest bearing debts hampir mencecah 30%, iaitu 24.68%. Tapi still pass on compliance status according to this rule book. Dan technical analysis, tidak ada report.
Dan di sini seperti yang saya katakan tadi, it's more towards the stock statistics, 52-week high, market cap, and what is the opening price and the closing price, whereby eBay telah pun ditutup pada $39.35 ataupun kenaikan 38% ataupun $1.44. Dan di sini kita dapat melihat DPO stocks, JD.com is apa ni, compliance syariah pin 22 tidak patuh syariah, dan beberapa stocks lagi macam Stage, Overstock, Seiko Holding, Liquidity, all the thing is anulah apa ni, patuh syariah ya. And then regional peers macam Shopify and the Rubicon project, semuanya patuh syariah. Dan Alibaba tidak patuh syariah, dan yang lain lagi ya. Tapi yang ini Meituan dan Pengating dari China if not mistaken, dan juga USS Company Limited. Semua ini patuh syariah. So dari sini kita dapat melihat mana-mana saham-saham ataupun company-company yang patuh syariah yang yang dalam industri yang sama dengan eBay atau eBay ni semua towards retail internet catalog order, okay. Tetapi dia punya industri semua towards retail internet. So from here kita dapat terus apa ni membuat saringan ataupun screening mana-mana lagi apa ni stok yang bersama industri yang sama dengan eBay. Okay. So inilah kelebihan ataupun features yang bagus dalam IdealRatings ya. So setakat itu saja perkongsian saya untuk hari ini, IdealRatings. So if you are interested in purchasing the IdealRatings, so by all means you can purchase straight to the IdealRatings. You go to Bursa ya. Okay. Dan as I mentioned, di mana you boleh beli dengan IdealRatings, you just go here, IdealRatings, IdealRatings Bursa ya, IdealRatings Bursa service. You just register and then that's it. Okay, simple and everything is apa ni laid out very clearly untuk you all, so you can see everything here. Okay. Setakat itu saja, and then until next time, goodbye traders. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.